আকাশবাণী আগরতলা কক্তুমা পরিও নির্মলেন্দু আচার্য হা কতনি লগে মিয়ানি সিমি হাসতে হব কোতাল কাইথাম ফৌজদারি কেরং রায়দা চলুংখা ভারতনি কেরং রায়দানি ন্যায় সংহিতা নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা সাক্ষ্য অধিনিয়ম ও কেরং কাইথাম তুই হাসতে পুলিশ প্রশাসন হাসতে কেরং তাংসং ন খবুই কুবুনি নাইখুং রক সুকাংনি সিমিন বরক রগ্ন সাইমান রুই ফাইকা মিয়ানি সিমি হাসতে নি কাই চারচি চার থানাও আবনি বাগৈ চেতন নাজাখা হাসতে স্বরাষ্ট্র সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সাকা থানায় জুন তালনি সাল থামচি জরাতই আগেনি মামলা খাইজাক রক আগেনি রায়দা বাইন চলে নাই কেন্দ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাকা মিয়ানিসিমি কতাল কাইথাম ফৌজদারি কেরং রায়দা চল উংমাবাই হা কতনি ফৌজদারি বুজ থুম্মানি রায়দা তাইব কতাল লঙ্গানো দিল্লি কতাল কাইথাম ফৌজদারি কেরং রায়দা তুই কক্তুমা বেদেগ্ন মুচাং শাহ সাকা কতাল কেরং রায়দা দাতি দদ্র বুজ থুমনানি তাই বুজ থুমজাগনাই রগনি মানথাই স্রাই স্রাই ওঙানো ব সাকা কতাল কেরং রায়দা ও ব্রৈ তাই চিরাই সাতক জাগমানি ন সেকাংবারিয়া ফান রেজাখা কাই থামচি বা দারা তাই কাই চি থাম কেরং ন খবুই কাইসা কুপলুং বাবাই মানজু জাখা মিয়া খাই থানাওয়াব ও কতাল ফৌজদারি কেরং ন সামুঙ্গ ফুনাংনান তুই কাইসা আলাইদা হজাকমুং পান্ডা জুগালে জাখা পান্ডাওয়া পুলিশ কক্তুমা থুমনাই বানিয়া খ্লাইনাই লুকুয়া দং তাই হদানি যত বসংনি লুকুরগ্ন মানজাক বাইখ্যা ও কেরগ্ন তুই পান্ডাও কগনারখা মহকুমা পুলিশ অফিসার পুষণ কান্তি মজুমদার তাই খোয়াই থানানি ওসি সুধীর মালাকার ইয়াং মিয়া আগরতলা ও কক্তমা থুমনারগনি থুমো সালথাং ত্রিপুরা জেলানি জেলা নাইকলফাং ডাক্তার বিশাল কুমার তাই পুলিশ সুপার ডাক্তার কিরণ কুমার কে সাকা কতাল কেরং কাইথামনি जुदा जुदा दारा नतियै लुकुरग्न তাই কেরং বাই করংজাক যতন সাইমান রেনান বাগৈ হাস্তেওব হজা খ্লাইমান পান্ডা সংসা রাখা হাস্তেওয়া কতাল ও কেরং রগ্ন সামঙ্গ ফনাংনান বাগৈ ইংখেপেন খরগ ব্রৈ সাইন আবন তিयै ফরংজাখা মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মিয়া আগরতলানি প্রজ্ঞা ভবন जुगाले जाग हास्ते बेरेमनि स्टप डायरिया कैम्पेन न चेंगी रेखा ब साका डायरिया बहकनि बेमार ओ बेमार कासुनान बागै साफ सुथरा न तियुई जतन हजाक तौना नागानो डायरिया बेमारनि चाराय रग्न मुथांनान बागै बुमा ताई बुसानि साखाम रायदा न तियुई आलायदा मकल कायना नागानो कामी आमचाय निलुकुरगनि थानि साखाम हजाक मुंनि बेचेप न साइमान रेनान बागै अंगनवाड़ी सेबुक ताई आशा सेबुक रक पजाना हाना नागानो मन्त्रीकरा साका राष्ट्रीय बाल शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम तांगबुतांग आचाय द्रबनि सिमी बिसि चिचार जरा उमरनि चिरायताय सिक्ला चासलक रग्न आचाय फ्रुनि साक देराजाक लेरुई तरमानि बुखानि बेमार ओ बेमार रग मागना साक नायजागो थानाय मेतालनि सालचिओ चेन्नाइओ तंगनाय एपेलु हासपाताल बाय हास्ते हाफांनि कायसा मौ मुंसैलायजाखा अ मौरुगै बुखानि बेमार मानजाक चाराय रग्न आ हासपाताल मागना अपारेशन ख्लायजागानो रां मन्त्री प्रनजित सिंह राय साका दाक्ति दातिनो मैत्री सेतुनि बिसिंतै चट्टग्राम बन्दर न सामंग थेपावै भारत ताई बांग्लादेशनि बिसिं मानै खनै रहरमा चेंगानो मिया प्रज्ञा भवन फिल्चार जीएसटी साल पालायमा पानानो चेंगिरिवै रां मन्त्री अ कक साका ब साका ताबुकनि हास्ते हाफां थानाय बिसिदग लुकुरगनि साकाव आलायदा मुंसाबो टेक्स बक्सिंनिया आबुनि उलब नुइ साइ नैचि थाम रां बिसिओ जुदा जुदा टेक्सनि बाबायो हास्तेव थाम साइ रोजाक रांनिबो गोबां टेक्स थुमजाखा आबुनि बिसिं जीएसटी बाबायो सा साइ चार रा चुकु रोजाक रां ब खाख्लाय साका बुसकां बिसिक बावो जीएसटी बाबायो ताइबो रावो चिबा टेक्स बाङानो मन्त्रीकरा प्रफेसर डाक्तार मानिक साहा परालेखानि लगे लगे हुकुमु लय ख्लायमुं ताई थुमुंग मानजाक नान बागै सोरनाय रग्न कक बिति रेखा मिया महारानी तुलसीपति बुरि रगनि रुंनग बिसिनि सकात बागमा पान्दा ताई नৈ साइ नैचि थाम नैचि ब्रै रों बिसिओ त्रिपुरा रों कचार नाय मथा बाय नायकलजाक माध्यमिक ताई कुचुक माध्यमिक आमजक मुंग रोंनगनि खरकबा करंकुक सोरनाय जुग रग्न बरम रुमा पान्दाव कक नारकथानि ब अकक साका महारानी तुलसीपति रोंनगनि परालेखा ती मन्त्रीकरा चाजाकमान कक साका पान्दाव कुबुंडगनि बिसिं मानजाखा आगरतला आवली नेख्रायनि मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार कर्पोरेटर रत्ना दत्त आकसं सालथां जिल्लानि आगरतला आवली नायख्राय आमचायो अ जुलाइ तालनि बुसकां सालचिनि सिमी चाका थाइताम गोनां मालखं रक रेजिस्ट्रेशननि साका माना ख्लायमुं बक्सिनका रोखामुं नायखं
মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট 1988 কেরংতৈ borok tai manui rwkanai joto nomnani auto e-rickshaw e-auto CNG auto manui rwkanai auto July talni salchini ulo kotalkhe registration khlai manglak auli naikhrai amchaio traffic raida jai jai narnan bagoi tai lukurokni naimutang srai srai khlainan bagoi amtui kok chapjakha rwkamung naikhong o bechepo mokol kai tongano hinui kokmungo sajakha haste beremni bisi chibajora umorni Subroto Mukherjee Cup football batamungni changsama matcho salthang jela tai khwai jela thanglayano umaganto ministerium o July talni buskang salbruni phung dam chisani simi o batamung changano saltham rumui ungano o batamung July ni salba o phungo group league ni match tai sarigo semi final match kaini ungano final match ungano July ni saldoko salthang jela school sports board ni kothajak sochib Modan Bonik mokok tomar kha haste beremni senior cricketer plate group ni final o tini taisa telia mura tai ambasa thanglayano police training academy thungkhola wo match ngano wati ni bagui jun talni thanai sal nuichi char tai nuichi chuku wo final match ngui malia yang elite group ni ulnui semi final match bo tini ngano final o thungnan bagui sodor tai udaipur ni bising wo match ngano Dormonogor college stadium o thungmang ngano July talni buskang salbrui o final match ngnai Hastini dolai tai gumuti jela wa marke wati phayano hinoi hojak khlaika boyarkhok naikong abun karui hastini kubuni jela rogo bo marke wati wai mano hinoi hojak khlai rekha boyarkhok ni sekang baria kokmungo sajakha nokha chumui koboljak tongano mia phungni simi tini aichuk jora wati waka 3.6 mm tini phungo khamani tungmari tongmani 9.6 degree celsius salni sakani tungmari tongui mano 3 degree celsius ne ganagani koktoma porimung tabuk jora toi oron paikha